उंगली से नहीं, ऐसे नहीं, उंगली से नहीं, ऐसे करके हाथ खोल के डॉगी, हाँ ऐसे प्यार से, शाबाश। पापा पे इसमें मुंह रखो। मुंह नहीं रखते जब पापा पे इसमें सर लगा। मेमोरी ज्यादा नहीं है ना इसलिए। अच्छा অর্ধেক কাটা হলি তখন আবার নিয়ে যান। এদিকে जो वीडियो उठी जाओ, कितना बढ़िया जगह देखो अभी। ले लो, अंकल को थैंक यू बोल दो बेटा। थैंक यू। थैंक यू। आजा आजा। না रीनी को बोलते हुए एक छोटा वो कुछ नहीं करेगा। प्यार कर दो उसे। को प्यार करिए। बदतमीजी नहीं करो, सच्ची काट। इधर देखो, बाल काट लिया। देखबे कोথায়? ও আসো। মিনা কি বুঝবে তো ওগুলা বুঝতে পারি, একটু একটু বলতে पारी। शुशु उधर चलो बेटा, अभी आपका काम नहीं है। কাজটা হচ্ছে তৃতীয় কাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ জলদি আমি করে দিলাম। মার নাম স্মরণ করুন। চলো তো কাশ্যপ গোত্র। আপনি এটা সাইড করে রাখেন, এখানে রাখেন। ওই গোত্র রাখেন। তারপর সাদা সাদা দিয়ে দেবেন। ওটা এবার ধরা না। এই যে এটাকে রান্না করতে হবে। আমরা তো সমৃদ্ধ লোক, আমাদের কাজ ওই সামনে দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার জাল দিতে থাকে। তাপটা যখন তাপ হবে না তখন বন্ধ করে দেবে। ব্রহ্মণ্য হিতায় চ দীনো বন্ধু জগৎপতে রাধাকান্তং নমস্তে নম কল্পং স্থূলতুলং গজেন্দ্র